CSC member sini madam Gita Debbarma edisio candidate ini pasajak CS tai oro nokrai sini sini nirok tawana de khorok sapanu jotto jengwan sokmani hai tabo oro borok kisi saya oro borok sa gengnai kosom boroka meri biroka jot I hawo chini ha hane jeng man sonman manai boro manai thangai thanani gai je nangkuk mani ei tipralen no bahake mannai 2009 ni simi party Ipft বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মুভমেন্ট খাইয়ই তাবুক সাক জরা তিনি 2021 নভেম্বর নি তিনি 5 তারিখ ই জরা 6 তারিখ ই জরাও जों ভাই সকাই লাইখা আং নাইনাই মানি প্রত্যেকটা বছর এভরি ইয়ার চিনি আন্দোলনী মুভমেন্ট যে খাই ফেমিনি আবুনি আপগ্রেড না খাই নগৈ ফাই আবুনি কাহাম রেজম না খাই নগৈ ফাই তিনি হয়তো ওয়ান সুক না ও জায়গা বড় কিসা जों বাকে টিপ্রালেন আদায় খাইছিনাই जों মা দেমানো মাইয়া পার্টি Ipft তদা তংনা তংয়া বিভিন্ন রকম বড় হয়তো যারা নন Ipft খাইতংনাই সিপিএম খাইতংনাই মেবি অন্য পার্টি খাইতংনাই বড় হয়তো ওয়ান সুমানো Ipft বড় করিখা বা Ipft খাইতংনাই রক নরক বখা দুর্বলঙ্গি মানো जों असक बड़ कमबाय जों की मादे मानो माया फिया आंखा जेफ्रुपानो आं कायसे जिनिस न बेलेखना बिसास खायो आबो हंखाय जिनोगि काइतर दङो जों जे उंमानि आबो काहामनि बागै नङै दङो आकंनां बिलिभ खायो अर्थात एभरिथिं हैपेन फर गुड आकंनां बेलेखना बिसास थां आं वानाया मुंसां चिन्ता करै हयतो तिनरा 100 जना बड़ जोंते बरक बांनो नांगमानि किन्तु आंखा बेलेखनो पजिटिव आं पजिटिव वेयाव चिन्ता खायो आं वानसुगो ए 100 जन अबस्राय स्राय बसलै तामनि बागै हिनमाले जों जखन 2009 पार्टी Ipft टिप्रालेन सानो आपनो गोबां मा इंटेलेक्चुअलनि तरफ थेकेबो बुद्धिजीबीनि तरफ थेकेबो आपनो बेंगो खायजाखा आं ताबो फानो मुइतमानो चिनि मा बेलेखनो बरम बिजाकनाय चिनी महाराजा प्रदूत किशोर आनो एक दिन फोन खाई कुतुगु तामने कुतुब आदिनो चिनी पार्टी Ipft नि तरफ थेके दिल्ली ओ जंतर मंतर गोसकाङो टिप्रालेन सानलायै चिनंनि गोबां मा चिनी Ipft नि लिडार्स रक थाङै टिप्रालेन नो टिप्रालेन नो रेस नै आंदोलन खालायदों ऑन दैट टाइम ठीक आजाराव आनी महाराजा प्रदूत किशोर छाव गीता नोंताम खायदों सु गमराक आं सात साखाव हायनो सानजा जराव आं हायनो रेस खायदों नि साखा ओंखाय नों बनो मेबरखौ समझने सकता क्या नहीं साव क्या हुआ हमारा सीपीएम ना रखा बीजेपी ना रखा कांग्रेस तो रखा जतनो न जों रखा तमा रखा निरकिसा वान शॉट गई एनालाइसिस खालायै बरकनि थानिगो अकगनो तुनि रेडी बोमा Ipft तिराव तिनि सीट 2009 नि सिमी खलाई फाइमानि बिसिंगो तिप्रा मथागो थांगै सीपीएम नि बरक बुरुं थांलायखा निनि 23 अगस्त तिप्रालेन सालमा पालायखाबले बनि परे त्रिं सीपीएम राव राजा कुरै ते Ipft राव हा खागै थांदि हि होनाय राव टिप्रालेन बनायो ग्रेटर टिप्रालेन बनायो नै जों सीपीएम न फुनु खाबले सारा त्रिपुरा जुगो 23 अगस्त Ipft निफ्राय स्रायफाले गोबां त्रिपुरा मथागो थाङै सीपीएम नि बरक टिप्रालेन नांगोनि बासरिखा साबनि अबदान Ipft तिरक न फुनु गई तिनि सुजरा जों अररखा तामखे बरक साइतंका Ipft तिरक गुंडागिरि खाय Ipft गुंडागिरि खायनि थांया Ipft तिरक बरक बुसिया बरक सिया बरक रुंया ख बरक सिया खंगै दंमोन सिरय रवने बाङैसि Ipft तिनि आसायो
ngay ro borok jani jani engelo jabak lailai thangka जों अस्वीकार खाइया AGS ने अवदान न जों अस्वीकार खाइया TNB ने अवदान न बो अस्वीकार खाइया एटीटीए बंथं TN NLF टिंगथं आलादा संगठन दंथं बंनि जे सामं तांगनो जों कुनदिन अस्वीकार खाइया जतन हाथाय दफानि बागैनो सामं ख्लायथांगो पार्टी ओ AGS नि यागला INPT TTNC ताय Ipft ताय जे ताक तंगनाय र abo bebak ni jani jani wansuk mungno जों कुनो दिन फानो बंनो हेलें ख्लाइया जतनिनो jani jani kaisa gul अर्थात सगै जागनाय जागा नाहार मं तंगो आ नाहार मंगनो जों जतनो साइमानो TNB नि नाहार मं तामो ATTF और टाइगर फुड्स नाहार मं तामो NLF नि नाहार मं तामो Ipft नि नाहार मं तामो बा दebbarma थान नाहार मं तामो TPF नि नाहार मं तामो AGS INPT TSP বা যত তংমানি পার্টি সংগঠন আবরণ নাহার মমতামো তবে NGO নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন ক্লাব বা কবং মা ক্লাব ফাইজাতীয় সোসাইটি রকমনি বনি নাহার মমতামো যতনিনো কাইসে নাহার মমতং কিন্তু আন নাহার মংন খুব ব্যাখ্যা খাইনাই দি নিনি নাহার মং বা আনি নাহার মং বেশি ফেললাইয়া नों बो हाथाय दफानो मोथांनानै बागैनो वानसुगो आं बो हाथाय दफानो मोथांनानै बागै वानसुगो TPF जै कक सापुरो हाथाय दफानि कक मंसावो NCT आगि तंमानि बरक हाथाय दफानि कक नसावो AGS INPT हाथाय दफानि कक नसावो যত পার্টি যত অর্গানাইজেশন যত তি প্রসাদ দফানতে ওয়ানসুকজাক অর্গানাইজেশন যত না হাতাই দফানতে কক সাও বছর বছরংখা সেই 1949 নিসিমি রমলিয়া 1967 নিসিমি রমসিদি তাঙ্গাই 1949 ও হানো ভারত হাবাই জুখাই রাজাক থানো আদরাবো আসু খাইতা 50 ফাইয়াকো চেতনা জাগিলাইয়াকো हाथाय दफानि बसारक हाथाय दफानते वानसुकनानै आसक बिसि सिराको जों रमायनाखा किसा खामानि बागै किन्तु 1967 नि सिमी आंचलिक पार्टी इनफ्लुएंस सिमिले जों इ हाथाय दफानि चेतना सकायखानै वानसुका 1967 नि सिमी तिनि 2021 जों हिसाब फैनायखांखाय 50 बছর लायखा अर्थात हाफ ए सेंचुरी Anda sama dia lo. Ada ti balan di sini jumpa pelansa. Ada ti balan di sini jumpa pelansa. Ada ti lo. 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 Anda sama kondisi sama lo. Anda sama dia lo. Jatana kunuka FT ni Vice President